Congratulations. हाँ आप पिताजी है, हमको लगा कि बड़ा भाई है। क्या एज है आपका? 90. आपका क्या एज? उम्र क्या है? लगता कम उम्र में यार, आप भी लगता है अराउंड 30-31. और कौन है लीड में? ये अभी हाँ हाँ. Are we helping him? Yes. Kamu dah selesai sana. Cek. Juwel. Cek betul. और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और? बस आपको एक गारंटी चाहिए कि वो पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ में पढ़ना है? अभी फर्स्ट राउंड में मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में अभी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ? जैसे कि एम्स में ही देखता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बहन से भी बात करूँगा आपको। पिताजी आइए, कम फादर कम. और भी आंले बेलायनो दंथ'खा ओमफ्राय जोंनि राजानो आसोल जोंनि बर'नि बागै आंनि बागै जंखा आसोल ओमफ्राय जे विभिन्न प्रकारनि बिसिंथि नीट कायसा परीक्षायाव आं जोंनि सुदु एसटी केटेगरिनि बिसिंथि टप खायमानिसेबो आसोल ओमफ्राय हेल्थ खायखा आंबो अनेक बुखा दंथ'खा के अबस्य आंनि मा बाय बाबाबो बुखा दंथ'जांनाय जे जों जोंनि जे बेकवार्ड एरियासनि फायै सोजेराव फायै कायसा लामा तबैनाय जारो दंखा ओंखाय अनेकनो खा दंथ'खा के किसा मार्क्स खानि 544 के ऑल इंडिया रैंक के फाइमानि 42,507 के अन्य त्रिपुरानि मेरिट लिस्ट ओंखाय ओवरऑल फायो 29 के एसटी नि 1 जे तिनि जे नमान खाखो गुबुननि सालाखौ अननो बुहुमबानि नोंथां फकास जे अपकमिंग जेनेरेशन नि बागै सानानै मुसुमा ओंखाय फरा लेखाव नरो पेशन मा दंनाय ता के जे जों कायसा जगाव डेडिकेशन रय आरो खार सुगै जों जदि अबनो खायखाय अब जे खेफना सक्सेसफुल होनाय के ते सागनो डिस्ट्रैक्शन माने न आरो कायसा सामंग निनि आरो डेडिकेशन दंफाय ओंखाय न साइड नि डिस्ट्रैक्शन न किसा माने या कारै दंमाखे जाव जेमन अनेक समय ता दं माने मोबाइल रो थंमानि के अनेक समय दं जेमन ड्रग्स रो अमर विभिन्न ते सोशल नि सोसाइटी अत गोबांमा हामिया दं इबल जागा गोबांमा दं अमर नि कोफ्लनानि बाखै नरो मा फाने कौरो काम के खनाना नांनाय के टीचर रो काम रो निनि जदि सिनि जामो दंखाय अक्रा रो सिनि जामो दंखाय परनि अनेक एडवाइस ना मनो तमानखै जों ता जे स्टूडेंट रो जों दुनिया न नसया कता अबन ककबै साजाखै एक्सपीरियंस नि कम के जों बमनो काम हामिया बन जाते थाय जों खासि सुया के बन बाके जे एक्सपीरियंस खाय फनु जा जे लामा करो जा रो के बरनो सिनै ब लामा न काम ब लामा न हामिया के एडवाइस न ससमे नाय तै तनाय नङ के ते कायसाखै कष्टनि कुनो दिन तमाने किरि लासि खाथां मा जाया कष्टनि बिसिंतैनो सफलता कल खामान नों बुसु जति हमला ज खाइ पे कष्ट खाइनि बिसिंथि तिनि माहिति कष्ट खाय अनेक न खाका आनिसलाय मा बाबाथाय बेसे कष्ट खाका नै हिमान तिनि जे आनि नक दं माने नक न मा बाबा त याखार खैखा के चिंता अ जगह स्टेज खाका जे नक से दं जानाय करे के आनि काका कासा दं के ब अनेक बर काहामने के बनि जाके दं खैबा किसा नक र के जों तमा नाय आनि चुचु दं के चुचैखे किसा माने 2-3 बছর आगे लाइबाय थांखा के जों त जॉइंट फैमिली हिसाबै दं के बचन माने किसा
nairo tongo jaga ro khai ke sa kaka na bele hambai ro ke ani nong ne boro no boro jata jana nai mate ke amani bisinti na si jaka ksa nok si ni kare pela sacrifice asada khai kha ke ma baba ni bage omkhang bele hambai maya paro ke ani bisinti jani sanani kai bono je dedication ma pore nai nang je time apro ma pore nai nang je ma ya ang fix time pore nai bono pore kai ang te pore manli yang salsani asa pore ka khanani asa pore ka ya nang time ni nai klai ni topic na nang sudra pore man ni je content tung mani abna nang bhai ke pore ma nang bana efficiency besar rei pore nang 2 ঘন্টা ta aso kha 3 ঘন্টা ta aso ka nang bana tamai na efficiency jodi आधा घंटा te ong kai amo অর্থ করে 2 ঘন্টা কে 2 ঘন্টা বখার সময় পড়ে নাই কেন পরে মানে সাথে সাথে কিসা রেস রমানা নাই অমহাই র আং ফলো খাইকা কে হর সাল এনি টাইম নং যেহেতু আং স্টুডেন্ট বা নিট ন চেষ্টা খাই বা হর সাল নমা পড়ে নাই কে যত ন অমন মাসা কলেজ খেতা আং খাই কাউন্সেলিং আসক দঙ্গো কে কাউন্সেলিং রাউন্ড 1 খাইতা যে তমা নাই হিস্টোরিক্যালি যে pas train nai mate khai ani je chahida college man khamu tapna ibar kisa abruptly competition ta phon thangka ke bone bisinte kisa chahida college man ya ke counseling ta second down na achogai tai waisa chesta khaine jong jak ke asa kori aims mano na aims kisa mid level ni aims mano na ne asa Ninumu? ani bumung ke Juwel Tripura Kami. kami kai Botua Bari edisi kai Mohini Nagar edisi Yung bamu. babu ni bumung kai Khogendra Tripura ama ni bumung kai Jorna Tripura Bai jara social media naitong nairok ebong jara social media thum nairok no norok joto saimano je Juwel Tripura tini ani constituency ni bisingo khobjak Mohini Nagar BCO Botua Bari ni bo asake talented তো অবননগৈ চিনি TTAADC ni চিনি মহারাজ ni ওয়ানসুকমানি বিসিংতে जों যারা অমহাই লেখা गोरों হাইকাবা বিভিন্ন NEET উমথুং TPSC উমথুং বা যে কোনো যদি গাহাম রেজাল্ট থাকে जों বংনো সার্টিফিকেট রো এবং বনো ফাইনান্সিয়াল হেল্প जों খালাयो তো ঠিক অবহাইনো চিনি জুয়েল ত্রিপুরা নগো চিনি মহারাজ ni বিসিংতে সার্টিফিকেট এবং বনো জুবাসু जों খালাইকা ভবিষ্যৎ চিনি বুবাগ্রা বনো কগ্রজাক যে কোনো পরীক্ষানীয় অবশ্যই এতেবো হেল্প খাইনাই जों বনাयो চিনি TTAADC ni বিসিংতে অবহাই বরকনো जों হেল্প খাইনাই যারা চিনি সোসাইটি হাইকেবা চিনি বরক হিসাবে যারা চিনি সমাজনি কাহাম বরকনো जों হেল্প খাইনাই তো অবনো ওয়ানসুগো বরংনি লাইফও बिनि लाइफआव जाहाथे तेबो कुसु काथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों ब्रंनि बिसिङो जों बिनि बागैबो जों नायनाय যে অবাহাই যে তিনি যে খরচা বনসু যাতে মাকে পড়ি বুঝে তিনি মাকে আছে কসবো কাকা আপন থেকে নিন তো থেকে কাম খানাছে अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानियो जों जेसे फारि जों हेल्प खायनाय जिनि बुबाग्राबो हेल्प खायनाय এবং जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफोर दरकार नां जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो कग्रजा तो अबनो नायो जुवेलनि भबिष्यत काहामुंथु ब चिनि एज ए त्रिपुरा सांगै चिनि त्रिपुरा सानि बागै बबो सामुं ताकथों এবং जोंबो बिनि बागै जों सामुं अबयसै तांनाय चेक तो 30,000 जों बनो याफारका चिनि बुबाग्रानि बिसिंथि TTAADC नि बिसिंथि তো অবনো তেবো চিনি CMO এবং চিনি বুবাগ্রাবো সাকা ভবিষ্যৎ পরিণানি যেফোর নাংনাই আফোর जों सुबानाय